Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳо аз 5-6 сомон реална сар мешаванд ки нархҳошон беҳад арзон аст. Мошинҳои алиши ҳам аст, мошинҳои боркаш ҳам аст ва мошинҳои советскӣ чӣ хеле шумо мехостен. خب ویدیونواری ما رو دوستان تا آخرش تماشا کنید و ویدیونواری ما لایک گذارین و در کامنت نویسید که با شما چه خیلی ماشین ها در کاره ما در ویدیو آینده ماشین گفتگیتون جدا کده با شما پیشکش میکنیم. اگر شما ماشین فروشی که خانه، زمین، کوارتر چیزی که برای رکلام دارین میتونین که در نمره ایمو واتساپ روی کنیم و در ویدیو آینده رکلام میمونیم. خب کورس امروزه باشد 1000 روبل برابر است به 156 تومانی. ما باشد نوار سر میکنیم. از شما خواهش میکنیم که در نمره ایمو واتساپتون پادلیسا کنین رفتیم. یک ماشین فروشی امروزه ما دوستان عزیز هست کارولا 3 هست که سال برایش 2011 هم ساله که سوزشورش بنزین خلی آبی و موتورش 8 لیتره که کارابکاش اتومات ماشین در حالت خوب بهترین قرار دارد. یک سال حجت دارد، 4 تا بالای نو، الکتروپاکت، کانسانر، دیسکا، ماشین اوبشیم ساستانی بهترینه که دستی یک گودام داشته است. ماشین فقط در درون شهر گشتگی است. ماشین فروشی نیست، بدون از ماشین توقع علیشی میشود فقط با کوارتیره دو خانگاه یا که سه خانگاه یک خانگاه بالایش سومتی گفتگی از شهر دوشنبه باشد. کدامتون اگر هم خالی کوارتیر علیشی داشته باشین از شهر دوشنبه یک خانگاه، دو خانگاه، سه خانگاه فرق ندارد. نه رقمشون در پایین ویدیو است، ایمو واتساپ دارم، میتونین که دیگه معلومات چگیرین. توقع علیشی میشد بالایش پول میتیان. کدامتون اگر خیلی معقولی سخت باشه نه رقمشون هست، میتونین که قاچون گفتن شاید که پول کتن فروشن پرابکشم کم گشتگی ماشین توقع در درونی شهر. مرحمت دیگه معلومات از خودشون گیرین. میگذاریم بعد دیگه ماشین فروشی. خب دیگه ماشین فروشی داریم که بدون عزیز گروزاوی گازل هست که سالی برایشش 1996 ساله سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکرد. موتورش سودکای کارابکاش مکانیکای ماشین بهترین حالت است که ساستیانش به حدی بد زوره یگان کمبودی ندارد. برای بلندی برآمدن هم خیلی چی پیوست کرده اگر راز ود نمیگن، یعنی که راز ود نیست چه دوستان برای بلندی برآمدن یعنی که خشم برای هم خیلی چی پیوست کرده هستن. خب 7 ماه دیگه حجت دارد، ماگنیتوفون دارد، پرده‌های زمانه‌ای چسباندگی است، 4 تا بالونی نو دارد و بور تا 4-5 تا میبره، میگه 6 تا بالونی نو، یعنی که با زاپاسکش هم هست. خب قرار دارد در نویای فیض‌آباد فروخته میشد با نرخ 35000 سومانی که باز هم سودا میشد و واریانت های علیشی و لبای نمون مشرکتی علیش میشود با ماشین مایده. رقمشون هست، میتونید دیگه معلومات از خودشون گیرین. مرحمت. میگذاریم و سری ماشین فروشی. خب تایوتا کارولا هست دوستان عزیز، سالی برایشش 1995 ساله که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکند. آبی موتورش 6 لیتر پراسته است، کارابکاش اتومات ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد. 4 تا بالون نو دارد، 4 تا دیسکا دارد دوستان عزیز. بالونش خیلی نوی بدم نیست، یعنی که کونه بدم نیست، یعنی میانه است. خب مانیتور زد، کامera دارد دوستان، تلویزیون دارد، الکتروپاکت. ماشین حالتش بهترین است که فقط میگیرین های میکنین. این حال قرار دارد در نوعی عینی فروخته میشد با نرخ 20000 سومانی که باز هم سودا میشود دوستان عزیز، یعنی که دراش با پول هوی میشود. مرحمت رقمشون در پایین ویدیو هست، ایمام دارد، میتونین که دیگر معلومات پورش گیرین. اگر شما خیلی ماشین فروشی داشته باشین که خانه، زمین، کوارتیر خونه رکلام کردن در نمره ایمو واتساپ روی کنین رکلام میمونه. میگذاریم بعد 4 ماشین فروشی. Daewoo Nexia هست دوستان عزیز، سالی برایشش باشد 1994 ساله که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکند. آبی و موتورش 1.5 لیتر پراسته است، کارابکاش مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد. 4 تا بالای نو، 4 تا دیسک است و یک سال حجت هم دارد دوستان عزیز که خدمات ماشین 100% میگیرین های میکنین. این حال قرار دارد در شهر ترسونزاده فروخته میشد با نرخ 16000 سومانی که باز هم سودا میشود. رقمشون در پایین ویدیو است، کدامی که اگر خریداری انیق باشد میتونین که مراجعه کنید و معلومات 100% از خودشون گیرین. خواهش میکنم که لایک و نمونید چه ماشینی که با شما در کار تا چند سومون کدام سالی ماشین باشد نویسید ما البته میمونیم. میگذاریم با 5 ماشین فروشی. خب 5 ماشین فروشی هست دوستان عزیز، اوپل استرا اف که در کوزیف سیدان است، یعنی که
кабролет бадун азиз кабролет яъне ки болош ҳуй мешавад маҳкам мешавад яъне ки ледни кардагӣ ҳастанд болош пардоро маҳкам мешавад. хоб соли баъдаш бошад 1995 солае ки судишвараш бензини холия абиё моторош 1.6 литра коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балои нав дорад, 4 та диска задагай мошин полни ход маладиёжния. хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодон фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки боз ҳам савдо мешавад. рақамошон дар поини видео аст. кадомтон агар харидор бошен ёки интересоват кардани бошен ин наметавонед рақамошон дига маълумоти пурраша занг зада гирен. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. хоб шашум мошини фурӯш дорем ки баъдони азиз ваз 2101 ҳастае ки соли бароишаш 1986 солае ки судишвариш бензин газорат кор мекунад. абиё моторош 1.6 литра коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега бампер ҳамаш ҳастаги аст. барои худам тайёр кардам нав краска кардаги ҳастанд ки мега духтарчам касал шида мега ҳами ака ба ҳами хотир мефурӯшанд. ҳами ака худаш бо усто будиян чи будиян мисол мошина полни худ мега айсар тайёр кардагием ки полни худ диска балонои нав краскаи нав бампер ҳамаш тайёр аст. фақат мегирен мечаспонен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 6000 сомонӣ ки боз ҳам арзон мекунем гуфта агар сирочнай марҳамат кадомтон агар харидор бошен дӯстони азиз ба ҳамин рақамҳоро занг занед ва дигар маълумотша гирен. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. хоб ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ дорем дӯстони азиз ки Mercedes Benz C класса ки сечкаи абиёмни аст яъне ки абиёмни тоза гуфтагай соли бароишаш 1999 солае ки судишвараш бензин газ дорад кор мекунад гази евро 4 дорад. хоб абиём моторош 2 литра коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дари пеши электропакета дӯстони азиз яъне ки салонш тоза аст. мошини 100% мега бе ягон камбудия. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 53000 сомонӣ ки боз ҳам савдо мешавад. свети радноюш сиёҳ ва рақамошон аст. дигар маълумотша мегирем дӯстони азиз 53000 сомон мега боз арзон мекуна. марҳамат варианти худтона пешниҳод кунед ёки арзон карда харед 4 та диска 4 балоншам навай марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. хоб ҳаштум мошини фурӯшӣ дорем дӯстони азиз Toyota Corolla ҳастае ки яъне ки соли 2004 шай. хоб судишвариш бензин газ дорад кор мекунад. абиё моторош 1.3 литри простой аст калмасраф коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балои нав 4 та диска 1 сола ҳуҷҷат мошин 100% раднои краска сиёҳ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ ки боз ҳам савдо мешавад ва вариантҳои алишӣ ҳам дорад. марҳамат одамоне ки харидоранд ки алиш карданӣ бошанд ин рақамошон аст метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. агар имконат дошта бошед видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунен ва дар комментария нависен ки чӣ хел мошино мехарен. мо дар видеои оянда мемонем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. хоб Opel Vectra аст дӯстони азиз ки соли бароишаш бошад 1990 солае ки судишвараш бензин газ дорад кор мекунад. абиё моторош 1.8 инжектора коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ аст. 4 та диска 4 та балони миёна фақат як та камбудиши кам краска мега кадан накори яхе ҷош краскош уже безеб шуда яъне ки ҳамин хел хестаги аст. намедонам дӯстони азиз хай бо маълумот шахтон мегирен. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки боз ҳам арзон мешавад ва вариантҳои алишӣ дорад. ягон мошини соз бошад гуфтаги алиш мекунем болоиш пул метиҳем гуфтагия марҳамат. кадомтон агар мехаредем ки алишӣ мекунем дӯстони азиз рақамошон дар поини видео аст. метавонед дигар маълумоти пурра ва 100% аз худашон гирен марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. хоб даҳум мошини фурӯшӣ аст. баъдони азиз чӣ хеле бардорон хоҳиш карда будам ваз 21015 ҳастае ки арзонашро ёфтем. хоб соли бароишаш 2002 солае ки судишвараш бензин газ дорад кор мекунад. абиё моторош 1.5 литра коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони миёна 4 та дискаи худаш номерош транзит. хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодон фурӯхта мешавад бо нархи 7700 сомонӣ ки боз ҳам савдо мешавад. дар назди капот гуфтаги 1 грамм мегзаранд. вариантҳои алишӣ ҳам аст дӯстони азиз рақамошон дар поини видео. агар шумо харидор бошен дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. агар ки мо ягон маълумотша нодуруст фаҳмода бошем ёки
ягонеша хато карда бошем. Хатон аз худашон мегирен. шумо агарам хали мошинҳои фурӯшӣ арзон дошта бошед ки хона, замин, квартира барои фурӯхтан метавонед ки дар номери имо ба сабр роҳ кунед. мо дар видеои оянда реклама мегузорем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. хоб 11 мошини фурӯшӣ дорем дӯстони азиз. Opel Astra F ки дар кузофи седан. хоб соли барояш бошад 1995 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони 70%, 4 та калпак, 4 дар яъне ки ручной аст, яъне ки простой. дӯстони азиз, мошин хадавой дорад, нашод ҳуҷҷат ягон маълумот нест. дӯстони азиз, аз худашон мегирен. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 27000 сомонӣ ки боз ҳам савдо мешавад. марҳамат, рақамошон дар поёни видео аст. кадомтон агар харидори аниқ бошед метавонед ки дигар маълумоти пурра ва 100% аз худашон гирен. мо бошад навормона давом медиҳем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. хоб 12 мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз Opel Vectra аст. ки чи хеле бардоро хоҳиш кардам ки Vectra арзон шамонем. соли барояш бошад 1990 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. гази таблетка дорад. хоб бардорон, объем мотораш бошад 1.8 литр коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та диска дорад, 4 та балони миёна, хадавой дорад, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ аст. светиш мокри асфалт. хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи кони бодом фурӯхта бошад бо нархи 9000 сомонӣ ки боз ҳам савдо мешавад. гуфтага срочно сум дар кора. дӯстони аз фаҳмида гирем ки ин мошина дар Мошинбозор ҳамин нарх арзони бад мега. дар Мошинбозор ҳам хали мошина 15000 18000 меган. агар кадомтон агар дар ҳамин кони бодом қарор бошед дар шаҳри кони бодом метавонед ки рафта срочно харед. нархаш беҳади бад арзоне. хай дигар маълумотша гирем. шумо агар ҳам хали мошинҳои фурӯш дошта бошед ки хона, замин, квартира дар номери имо ба сабр роҳ кунед. дар видеои оянда реклама мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯши мо. то видеои оянда худони нигҳбон ҳамаи шумо.